आज एतिकी न थाउ आज सरी ना वीडियो तो आज एतिकी थाउ तू हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर भल थे मुझे तो भल अच्छे पुणी एक नुआ ब्लॉग को नहीं आसी नुआ वीडियो को तो आज यही वीडियो कौन हम कौन ना आप रुहतु आ देखु जमती कि कौन कह मु भल अच्छे मैंने आपण मैंने भी भल थे मु तो पूरा चांगा अच्छी आपण मैंने भी पूरा चांगा थे कहीं मत देखिए तो जापर मुझे अच्छी आमती रोचे आ छाड़ से कथा छाड़ चलन जा आज सुश्री कौन 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 ना देखा कौन कहते गोटे नुआ जिन करेंगे कौन से नुआ जिन कर चलते आपने वीडियो रुहतु आ देखु है कि जदि मो वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिंतु आ भाई की ढेर सारा भल पाई दिंतु मन चलो जा देखिए सुश्री कौन कर मो झुआ बस सामने आउ पाखे अच्छे कौन देखु ना कौन मामा देखी पारे पूरा लाइन कर केते बड़ नड़ियाटा देखी पारे है कि आउ बस सुश्री है कि आउ पत्र कदली पत्रटा तो देखी पारे सुश्री हाथ में भी जगह होनी एत बड़ नड़िया देखलु पानी पीब बोली ग्लास मो झील नहीं आई आ देखलु केड़ा बड़ नड़ियाटा ठीक से देखा देखी पारे है कि ए फटा कौन हम आपण मैंने वीडियो रुहतु आ देखु नड़िया फटा चली कौन सी ढल फाटी जाऊँ बोझे ये फटे पार नड़ियाटा जना पड़गला सुश्री बल नहीं देखिए पियाली मामा आमर कौन कौन देखिए पुणी गोटे मेंटाल देखिए सी फटे पारे जाऊँ मुझे फटे बढ़िया से साइज छाड़गला आप देखिपे ये चुली उपर माँ बसी जाऊँ कौन देखिए आप देखिपे कि केमी बढ़िया सुंदर भाव में छाड़ी जाइए तो देखा जाओ भल अच्छी खराब अच्छी एत बड़ नड़िया हो फायदा किसी नहीं पूरा खराब हो जापर पुणी गोटे नड़िया देखा कौन हो कौन ना आ मो झील सेपटे पा पीब बोली धरिकी ठिया देखला बेलू आड़ नड़िया खुरुर नड़िया बाहर पुणी खराब नड़िया खेलू ता देर से रखी देता से रखी था पुणी फटेगा व्यवस्था कर सुश्री पानी अच्छे मामा पानी अच्छे देखिए आप देखिए केमती पानी आउे पटा कि जाए पानी ग्लास फुल गला ना अधा अधा देखिए नड़िया फटा हो कौन हम कौन नहीं आप वीडियो रुहतु आ देखु नड़िया फटा सरला आपने देखिए ना कौन पानी पी सारी पुणी पानी पीब बोली पानी पईला किलो मामा पानी पईला हो पी दे से पानी अच्छे से पी दे देखिए मो झील पुणी पानी पीबार व्यस्त है कि आठ सुश्री नड़िया पुणी भांगुं मीठा लगुच कौन एमती मो कर केंदी लगला बढ़िया मीठा हो तू पी दे आठी सुश्री चल सब फटे सारे तो देखिपे साइज लाइन कर थोड़ी आ कौन कोरोना आनिले कौन कर नड़िया कर आगु कौन हम से जानवी ना कौन जे कि नड़िया कोरा चली झील 2 गिलास जगह पानी पीदेला आड़ू का लाइक कर दियंदु सब्सक्राइब कर दियंदु आज भी एतिकी देखाओ वीडियो को लाइक करंदु सब्सक्राइब करंदु हां मो झियो जा कहर थिला कहि दी गला तो अब सुश्री तांगर कोरा चलै छन कोरा कोरी साइला पर कौन करिए कौन नहीं आप वीडियो रहिले जानिबे ना कौन रुहतु दयाकोरी टिके सब्सक्राइब कर दिंतु
मो झील कहला बेले लाइक टे करदे सब्सक्राइब टे करदे ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ नाई आज ये कौन था सरी नहीं परा वीडियो आज ये था ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଠା କରିକି ଆଜି ପିଠା କରିବା ଆମ ଶିଶୁରି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ କାଲିକୁ ସଫାଇ କରନ୍ତୁ आज कौन हम ଆଜି ଚକୁଲି ପିଠା ହବ नाई मिछ कथा कह ଆଜି କଣ ହବ ଏଇ କରିକି ଦବ ଚକୁଳି ପିଠା आज टे अलग प्रकार हम कौन हम ଅଲଗା ପ୍ରକାର हाँ सेटा है बेले जानी है ना कौन ଛାଡ଼ ନେଇକି କଥା हौ जा ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ आज ये न था ଆଜି आज सरी नहीं वीडियो तो आज ये था तू ଆଉ ଏଠି ନା जे कि सुश्री तांकर सारी सारी सरले एटा लास्ट अच्छे देख तो ये सब ये आकर तो चलते आखिना आम कम पड़ज तो आम कम कौन मोर तो किसी कम ना हेल्ले भी देखिए कौन साहाଯ୍य करवा तो आपण मैंने देखिपे लगे बहुत सारा हाथ टे काढ़ बहुत सारा कर सारे नड़िया आपने वीडियो रुहतु आ देखु सुश्री आगू कौन कर कौन ना आउ कौन कही भाई ये तो मत खाली उठे बसई देला नहीं कहला मुझे यहाँ करी चल करवा मुझे कहल हाँ चल आड़े कौन करवा कथा को तो काटी हेनी वीडियो ना वीडियो देखु आ कौन कर जुआड़ू हेले गोटे ये बाहर करवा कथा कम गोटे ना कौन हाँ जे कि सुश्री रेडी कर सारे है यहाँ गरम पानी आनी देखिपे बांफ बाहर ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ जे कि सुश्री पकई चलते पूरा खेलिया खेली पड़ी खाली नड़िया खोल गुड़ा जे कि देखी पारे कौ भाया देखा से रेडी कर लास्ट प्रोसेस कौन हम कौन ना आप रुहतु आ कौन एमती कर जापर जे कि पाण घर ज्वाई सेपटे दादन कौ दिन आसिलु हाथ रे घाटी कौन असना मारे हाथ पूरा तो पसा पसा ହାତ ପୁରେଇଲ ପଶା। କେମିତି ଟିକେ ଦେଖ नहीं हाथ पसा ता एक्चुअली ता कौन कहिଛି गरम पानी ତମ ପଶଉ ମୁହଁଟା ପୁରେଇ ଦିଅ ଧଳା ପକେଇ ଦେଇକି ଛାଡିଦେବି हाँ से जो तो मुहर जो व्रण उठी ना से चोपा भी छाड़ी से उठो उठो उठिले भल ब्रण धुआं कर सुश्री है चुली लगे सारी कि खाली धुआं कर कौन गोटे धोती चिरिकी आनी कौन कर कौन छाणु ପନିର କରିବେ जे कि कौन कहलानी पनीर कर ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପଚାରୁଛ जे कि बेहेरा हो बेहेरा ସବୁ ଗୁଡିଆରୁ ଗଉଡ ହେଇଯିବେ गुड़िया आईला सिंगड़ा फिंगड़ा छाणुला एबे गौड़ हो ना एड़ा तेल जो माने सॉरी मैं कहीदे तो कही तो देली आपण मैंने जानीपे कहीं नड़िया तेल मरा हो देखिपे तेल जो मैंने मारती कौन कहते मुझे जानी है तेली कहती ना कौन नहीं ତେଲି तेली गोटे टाइटल न थे ଟାଇଟେଲ ତ ଅଛି ଏଟାରେ କଣ ନା କୁହନ୍ତି କଣ ନ କୁହନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ नो थर आम स्कूल टाइम रे पढ़ी क्वेश्चन तेलिया मुंडे रे कौन एमती पूरा बुले बाले क्वेश्चन पड़ी आम भी बहुत चले एमती स्टूडेंट आम थी आम भी लिखिदेलु तेल कि सतरे ठीक है कि आम ढाबा बाड़ी तेलिया मुंडे रे कौन तापर कौन करियो
କୋଉଟାକୁ ବସିବ କଡ଼େଇଟା ସେ ପାଣିଟା ବସିବ ନା ସେଇଟା ବସିବ? ପାଣିଟା ବସିବ। ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିପୁଡ଼ି ବି କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି। ଚୁଲି ଜଳିକି ସାଡ଼େ ଧୂଆଁ ହିଁ ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସୁଶ୍ରୀ ଆମର ଚୁପୁଛନ୍ତି। ତାତିଛି ନହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାନ୍ତା। ମୋର ଗୀତ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କୋଉ ବଡ଼ି ଖିଆ ନେଇଗଲା ମୋ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ଘରେ ଜାଗାଟା କ'ଣ କରିବ ଆଗ ରଖିଲି ଇଏ ବହୁତ କାମର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା କି ସୁଶ୍ରୀ ଆମର ବସେଇ ସାରିଲେଣି କରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତେଲ ମାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ପାଣି ମରିଲା ପରେ ଯାଇ ତେଲ ବାହାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ସୁଶ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ତେଲ ମାରିବାରେ। ତେଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ତେଲ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ। ଯଦି ବାହାରିବ କେତେ ବାହାରିବ ନା କ'ଣ? ପଳାଟେ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସୁଶ୍ରୀ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗଣେଶ ଆସିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ରେଡ଼ି ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖିବା ତେଲ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା କି ନା କ'ଣ ହେଲା କି ତେଲ ଦେଖିବା ଆଉ ତେଲ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଥର କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲେ ବି ଭଲ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଭଲ ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ। ଯେ କି ହେଇଗଲାଣି ତ ଭାଉଜକୁ ଡାକିଥିଲି ଦେଖିବା ଲାଗି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ତ ସୁଶ୍ରୀ କାଢୁଛନ୍ତି ଆମର। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ଇଟାରେ ଡେରିକି ରଖ। ଛାଣିକି ପୁରେଇବ ନା ସେ ଫେଣ ଗୁରା ଚା ଛଣାଟେ ଆଣେ ଚା ଛଣାଟେ ତରଡି ଯିବ ଭୂତଟା ପତଳା ଏ ଉପରେ ସବୁ ତେଲ ନା ପାଣି ବା ସେ ଉପରେ ତେଲ ଗୁରା ବସ ନିଗାଡୁନି ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଅକୁ ଏତେ ଧନୀ ବହିଯିବ କାଣ୍ଡିଆଡି ଶୀଘ୍ର ଟାଉ ବସା ବସା କରି ଟିକେ ବସା ସେ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉ ଆଉ ଟିକେ କେଇଟା ନଡ଼ିଆ 3ଟା ନା 4ଟା ନଡ଼ିଆ ନିଗାଡ଼ି ଦେ ଆଉ ଟିକେ କରି ବଙ୍କା ବସା ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବଗା ହଁ ପୁରା ଦାଢ଼ିରେ ପୁରା ଅଣେଇ ଦଉନୁ ହଁ ସେ ପୁରା ନିଗିଡ଼ିବ। ଚୁଲି ସେମିତି ଜଳୁଥିବ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ବସେଇ ଦେବୁ ଆଉ ଥରେ ବସେଇଲେ ସେ ମରିଯିବ ଭଲ କି ଆଉ ନା ପାଣି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କହିଦେଇଛି ଆସେ ନାହିଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଆମର ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ କି ଯାଇ ତେଲ ବାହାରିଛି ଦେଖେଇବ କେତେ ତେଲ ବାହାରିଲା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ତମ ଆଡ଼କୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତେଲ ବାହାରିଛି ନିହାତି 200-250 ଭଳିଆ ହେବ ନା। ତ ତେଲ ଆମର ତ ମରା ସରିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବାହାରେ ଅଧିକ ତେଲ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆରେ ସେମିତି ତେଲିଆ ନଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ତେଲ ଅଧିକ ବାହାରିଥିଲା। ହଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲୁ ତ ନଡ଼ିଆରୁ ତେଲ ଆମେ ମାରିଦେଲୁ ହେଲା କି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁଶ୍ରୀ କ'ଣ କୁହ? ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ ହଉ ତାକୁ ସେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଚାଲ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇକି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ପଛପଟୁ କହିଦେଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖାଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନା କ'ଣ ଦେଖି ମୁଁ ଭାଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା କେଲେ ଆଉ ତେଲ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କୋରାଟି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଭାଇ ଆଉ ଖାଇଲେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କି ତ ସୁଶ୍ରୀ ମୋତେ ସେଇଟା ପରେ କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଅଧିକ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖାଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।